Parahan aton mga balita yan na Borongan City Creative Industry Exhibit iginlunsad agod igundong aton mga produkto tikang didiha syudad han Borongan. Iginlunsad aton Borongan Creative Industry Exhibit agod undong aton mga produkto nga hinimo tikang didiha syudad han Borongan iniinggin abrihan pinaagihan Cultural Heritage Unit han City Population and Development Office nga pinamumunuan ni Mr. Mark Lucio Cortado Jr. Ang Pasko Hatilang Creativity Industry Exhibit kakalap nga adlaw Hahamurawan Park dinya syudad. Nagapakitan exhibit hin iba-iba nga mga painting, tika nga mga local artist, mga butang nga hinimo, hakamot o handicraft items, ngan iba pa nga mga produkto nga Borongan made, tika nga magkalain-lain nga mga exhibitor. Iging papakita dinhi aton creativity ngan talento iton mga negosyante, ngan artistic side iton mga Boronganan. Nanawagan naman ni Mrs. Roselma Samonte, Provincial Director ng Department of Trade and Industry, ang mga exhibitor nga iparehistro an ira negosyo. Gintagan niya hindoon ang importansya hadton eksakto nga rehistrasyon para makakuha hin mas damo nga oportunidad. Samtang nagapahabot naman hin suporta hi Provincial Board Member Attorney Philip P.J. Evardoni. Upod gihapon han okasyon aton pagpirmahin commitment of support aton mga partner nga stakeholders para maparig-on aton paningkamot nga iundong aton local nga creative industry. Nga na samtang halain naman nga balita. Presidente Marcos nagmandar haton layon nga pag-aidon adton Maharlika Highway gamit ang savings han DPWH. Igin mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adton dayon nga pag-upay o rehabilitasyon han Maharlika Highway gamit ang bilyon-bilyon nga ginlalauman savings tikang radikal nga mga reforma para han pag-iban han gastos han Department of Public Works and Highways. Ini nga sumat inigin pahayag ni House Minority Leader of 4-Piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Maiha na nga nagaantos an Eastern Visayas tungod daton maraot nga kondisyon han kalsada. Sumalapakan Libanan ang direktibahan presidente igin paabot haiya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Didahin usa nga irestorya han meeting han Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting han kakalap nga adlaw December 9. Ginasaring ni Secretary Dizon nga ang presidente mismo ato nagsugo haiya nga unahon adton pagbalikan hadton maupay nga kahimtangan na hibang nga seksyon han Maharlika Highway an pundo para hiniin magtitikang han savings iton DPWH nga malilikom pinaagi haton hiluag nga reforma hapag prepresyo haton mga materyales sa construction. Ang DPWH sinaglalaom nga maabot ha 60 bilyones pesos ang matitipid hiton tuig 2026. Ini nga reforma inagtutuyo nga mawara adton paghitaasan presyo o price inflation ngan mapudngan ang korupsyon. Ang Maharlika Highway nga kilala liwat como Pan-Philippine Highway aman gihalalabai nga pinakaimportante nga agianan han nasod nga nagdudugtong Luzon, Samar, Leyte ngan Mindanao. Ngan samtang hiluag naman nga konsultasyon igin rekomenda para haton upat nga balaudnon nga ginpapaaksyonan hit Malacañang. Gintagan hindoon ni Executive Secretary Ralph Recto nga sobra nga ginpapaapura ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maaksyonan ng Kongreso adton upat nga importante nga balaudnon, partikular ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, ngan Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability kun Kadena Act. Sigunan na Secretary, kinahanglan ini nga anhiluag nga konsultasyon hanga tanan nga sektor para mahisakop aton pinaka maupay nga ideya han bubuhaton nga balaod.
Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in ha DYES para bago nga mga notisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacanang tiwalang may papasa ang